भट्टी साहब, हुकूमत की कारकर्दगी पे तो हमने बात कर ली है। ये बताइए, तहरीक इंसाफ में भी हम देख रहे हैं अचानक बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफ जई को तर्जुमानी से हटाकर 4 नए तर्जुमान मुकर्रर कर दिए हैं। फैसल चौधरी को भी चंद केसेस की पैरवी से मना कर दिया गया है। आपके ख्याल में इन तब्दीलियों की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त विक्टिम है, मजलूम है, उस पर जुल्म हुए हैं पिछले 3.5 सालों में। इमरान खान जेल में है, पार्टी पर बड़ा मुश्किल वक्त है, इसलिए मैं उस पर यानी हाथ ज़रा हल्का रखता हूँ कि एक जो पहले ही इतने क्राइसिस में हो उस पार्टी पर क्या कहना। लेकिन ये सच बात है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ब्रूटस हैं, रॉन्ग नंबर्स हैं, विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले हैं, स्क्रिप्टेड किस्म के इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई, नहीं हुई। अब अंदर से उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इख्तलाफात पैदा करके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रोहबाजी है, वकला सियासतदान आमने सामने हैं, नए वाले पुराने वाले आमने सामने हैं, और 2 काबिल कदर ख़वातीन, काबिल इज़्ज़त ख़वातीन बुशरा बीबी और अलीमा खान ये रहती सहती कसर पूरी कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिकमत अमली की ज़रूरत है जी। एक रोड मैप की ज़रूरत है, एक पॉलिसी की ज़रूरत है, एक होकर चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े ब्लंडर्स किए हैं, बड़े गलत फैसले किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर हम मोटे मोटे करें तो उन्होंने कौमी असम्बली से निकलना उनका ब्लंडर साबित हुआ। इमरान खान साहब ने खुद भी माना बाद में। दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म करना ब्लंडर साबित हुआ। फौज से लड़ाई लड़ना ब्लंडर साबित हुआ, और अभी तक हो रहा है। और इनको समझ नहीं आ रही कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी लड़ाई की वजह से आज ये जो एक तीसरी पार्टी है, वो जो जिसको आवाम ने वोट नहीं दिए लेकिन फिर भी वो हुकूमत बना के बैठी है, वो बेनिफिशियरी है। एक कदम पीछे हटें और सियासत में वापस आएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि अगर हम पीछे हटे तो वो फिर डील कंसिडर होगी। वो कहते हैं मैं फिर डील करूंगा नहीं। कौन कह रहा है उनको किसी के पांव पड़ जाएं? कौन कह रहा है कि यानी मैं आखिरी बंदा हूँगा जो इमरान खान से ये तवक्को करूँगा कि वो आसिफ अली जरदारी की तरह, नवाज शरीफ की तरह, बेनज़ीर भुट्टो की तरह डील करके निकल जाएगा। हो सकता है एक वक्त आए कि मैं ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात हों कि ऐसा फील हो। लेकिन इस वक्त इस घड़ी तक मेरा ख्याल है इमरान खान उसके अब मौक़िफ़ से लेफ्ट राइट हो सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बहादुरी से खड़ा है अपने मौक़िफ़ पर, जब मुस्तकिल मिजाजी से खड़ा है। और यही डिफरेंस है। आज इमरान खान अगर जेल में है तो इमरान खान की वजह से, और आज इमरान खान जेल से नहीं निकल रहा तो इमरान खान की वजह से है। सर वो तो अभी बरहम है मौजूदा लीडरशिप पे। वो तो कह रहे हैं कि बाहर अडियाला जेल के बाहर आए, वहां मुजाहिरे करें। देखिए, वही मैं पहले बात कर रहा था कि उसमें कोई शक नहीं कि उनकी तवक्कुआत हैं। इस वक्त सूरत हाल ये आपको इस ज़्यादा आसान मैं लफ्ज़ों में समझा दूं, अगर इससे मेरे ख्याल से आसान लफ्ज़ों में और समझ नहीं आपको आएगी, कि इमरान खान है, मेरी तरफ देख रही हैं ना जी जी। इमरान खान है और नीचे अवाम है, दरमियान में पार्टी कोई नहीं है। ये है सूरत हाल कि अवाम उनके साथ है, मकबूल तरीन है, उनकी पब्लिक सपोर्ट है, इस वक्त है ही उनकी। लेकिन दरमियान में जो तंजीमी ढांचा होता है या जो पार्टी जिस तरह खड़ी होती है, और इसमें पार्टी का भी जाहिर है कसूर होगा, लेकिन 3.5 साल जितने जबरो जुल्म के 3.5 साल पार्टी ने भुगते हैं या जिन जिन मरहलों से गुजरी है, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है इस तरह खड़े हो जाना। आधे रपोश हैं, आधे जेलों में, आधे गायब हैं, बाकी आधे जो हैं वो अपनी दिन गुजार रहे हैं, डांग टपाओ रहे हैं। और जाहिर है इमरान खान का एक मिजाज है, मगर अब आपको मुसलसल पार्टी को इhtजाज में रखना, मुसलसल सड़कों पर रखना, कम से कम उसको वक्फा देना चाहिए, नई हिकमत अमली करनी चाहिए, बेहतर हिकमत अमली के साथ आना चाहिए, अपोजिशन को साथ मिलाना चाहिए। कोई सर अपोजिशन की फिर किस तरह से पॉसिबल हो सकता है इत्तेहाद, जब वो अपनी पार्टी के अंदर जो इनके इख्तलाफात हैं उनको वो ख़त्म नहीं कर सकेंगे, जब तक वो खुद मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे। जिस तरह से पीटीआई ने ईद के बाद तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। पीटीआई की ख्वाहिश तो है कि मौलाना तहरीक में उनके साथ हों, लेकिन आपको लगता है मौलाना मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और वो इन पे ट्रस्ट करेंगे? मौलाना साहब इस वक्त एक ही बंदे के साथ हैं और उसका नाम है मौलाना फजल रहमान।
اس کے علاوہ مولانا صاحب کسی کے ساتھ نہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں آپ کا فائدہ ہے تو وہ ادھر چلے جائیں گے. مولانا صاحب کی جس طرح جو حال ہے 7-8 سیٹیں نیچے 5-7 اوپر جو ان کا حال ہے, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے وہ 2-4 بیانات حق میں دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ایک آدھ ملاقات کرتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حکومت میرے گھر آئے, اور شہباز شریف صاحب بھاگے بھاگے گھر آ جاتے ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی کوئی سیٹیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں یا ان کو چاہیے اسمبلی میں. وجہ یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ جو اسٹریٹ پاور ہے مولانا صاحب کی وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملے. بالکل صحیح. اور جب مولانا اور پی ٹی آئی تھوڑے سے اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ حکومت کے لیے پہلا جینوئن خطرہ ہوگا, کیونکہ مولانا صاحب کو اپوزیشن میں حکومت نہیں جانے دینا چاہتی. تو باقی مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا کہ وہ ان کو لے آئیں اس ساتھ. نہیں, یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل ہے, چوہے بلی کا کھیل ہے, چھپن چھپائی لگی رہے گی. مولانا صاحب وہ نہیں آتے کھل کے بھی سامنے آتے نہیں, چھپتے بھی نہیں, پتہ نہیں شیر کیا بعد میں. بٹی صاحب آگے چلتے ہیں, یہ ستارہ شناسوں کی کیا کہانی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب 16 مارچ کے بعد اڈیالہ جیل میں نظر نہیں آ رہے. آپ بھی ستاروں کی چال پر نظر رکھتے ہیں, آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. میں نے بھی بات کی اس بھلے مانس آدمی سے, اور اس کے کریڈٹ پہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے کریڈٹ پہ یہ بھی ہے, اس نے مجھے کہا میرا نام نہ لینا کیونکہ مجھ پہ بڑی تنقید ہوگی اگر یہ غلط ہوا. تو میں نے کہا ہونا تو غلطی ہے اس لیے میں نام نہیں لیتا. لیکن اس کے کریڈٹ پہ یہ بھی ہے کہ اس نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے گا. اس نے پھر بتا دیا کہ 2022-23 عمران خان نہیں نکال پائے گا, اور پھر اس نے بتا دیا کہ یہ چیزیں. تو کافی چیزیں اس کے کریڈٹ پہ ہیں. یہ ایک علم بھی ہے, ظاہر ہے غیب کا علم اللہ جانتا ہے, اللہ کو سارا پتہ ہے. لیکن وہ 19-20 کر کے میں نے اس کو کہا کہ تیری کیا مراد ہے اڈیالہ جیل سے؟ اڈیالہ جیل کا نام بدل جائے گا. آج کل ویسے بھی بڑے نام بدل جاتے ہیں. پنجاب جیل ہو جائے, یا آج کل مریم نواز بہت سارے پروجیکٹس کا نام بدل رہی ہیں, تو مریم جیل رکھ دیں اس کا نام. تو اس نے کہا نہیں اڈیالہ جیل کا نام نہیں بدلے گا. میں نے کہا کیا مطلب پھر عمران خان کہیں بنی گالا یا شفٹ؟ اس نے کہا مجھے 16 اس وقت تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ 16 کے بعد عمران خان نظر نہیں آ رہے اڈیالہ جیل میں. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم اینک لگواؤ یا کوئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, شاید پھر چلیں لیٹس سی. 16 مارچ آنے والا ہے. بھٹی صاحب دوسری جانب آج آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی گفتگو سنی ہوگی. انہوں نے پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے کاوشوں کو سراہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. امریکہ سے اب کم از کم ہمارے رابطے بحال ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم تھوڑے ریلیونٹ ہو گئے؟ کیا معصوم خواہشیں, امریکہ سے ہمارے رابطے بحال ہو گئے, ہم ریلیونٹ ہو گئے. کھیت مٹی ریلیونٹ ہونا ہے. ہم ہیں کیا؟ پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ ہو کیا. یعنی IMF کے غلام, ہر کوئی اسرائیل اور بھارت کو چھوڑ کر ہر ملک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, قرضہ پکڑا ہوا ہے, ہر ادارے سے آپ نے قرضہ پکڑا ہوا ہے.